بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل المنون موعظة لعباده طائعين وكارهين وعبرة للمعتبرين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواتي أمهاتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amban sinsini Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka mai masami na le de ya damine wa bela jelimbe lama ali Allah subhanahu wa ta'ala de bolo kaina fene de aw bela jele akan boshi ka boshi tana dangane toroma shaytana mina le kali alai kwati adama de untoi akalla ini kata ka diskuru kala anya jahannama kono ya rabbi ala kan boshi ala ambe masafu masajala kibali fa'alu lima yuridu ale masami abaya resa godela nale minke domina oyo bane de jala kibagate ale alala abe fuka dauka ka barikada ka dauka ya rabbi ala kanke ala barika dabai herani heretana bela jelina ambe kishi anenema ko ina ali Allah subhanahu wa ta'ala fe ako ke dan fe nafsa mantika Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sodingo anaka sahabani mo ani mogo sindara ni kiraba insinda nona foka se kiyama joduma kaina Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kaneni aw bela jelin kanda kafara o jama kulusan monka o tamanen ko fe ni bawo kuma folen koroto e dalamari odo ambora ka kuma awye ya saya ana geleya anya kuma bla ka soro ambe kaburu dila anya wele bla awma ngo bi ndere anga nyogon soro ya Leidu kama non tenere sigle min fle anga dimsen do de tura accident na kunu wula fe ajana jakera so madaina leidu min tara koso ngomina leidu dafa slame be adala kande bulu ula dakurunya damado anya bla odo yoro mina nansera ka min fo ka be wati makomi karamo chama biya ngon kuma na saya ana gerente uka kana se kaburuma hana mademe do kaburu kono chogomina ka se kaburu datuli ma idala na kila anyi do bela jele fonina meleke fola mi mena meleke flana mi mena ande sera ni bela jele ma kana se mun kari ani nakir ni bon hakila anyi kuma blaidi nyiningali meleke ba flami nabena adama de yin nga kaburu kono ni bombal mamusu domi dente balmati signyo nyu kodo na foloti bole adi nga sara oteyro minani bombal mamusu kaburu konnana ngo kaburu ko amma ale magote gorobinena amagote kalambagala ale magote urala illa man ata Allah bi kalbin salim foni mo min sira ale kaburuma ni ala nyesira ya rabbi ala ka ansira ala nyesoni anta dumche ni ba kuma la surnya boloma ango kaburu nyiningali ado ngo amma hal nan sira ka bela jele fo ngo ajabete am muso bolo siga fo itala de telephone me son anga la nyo fe ni ba ajabite ide ayato nambora angambolo bochia kola angantege
Allah subhanahu wa ta'ala ma ne akila odo ne ya fo ngo jenta de garanti de wallahi ni kera jende o ko en nimisa ni balawu yalla kan gishuma ata to ngala haranyini ne ko ala ko jiye bana kaba hawa ka fitri terao hawa tara on de ba fitri da jon ka shubina ko ulaina wala masini sogoma odo mai ala de so na nga shuka ko antanya shin alama ninyi ningali ngo gorobni ata jabi de mbese kola ta jabi de nyingali folo fle ngo me kuma surunya karamo cara kene kono man rabuka ke ka ala e joniye muso ne balma muso an beta ala jumene yira kaburu kono ko ya nga ala ala chamambo mbolo de nete mo sika so ni bora na sora bori sonka ta fen non te ka filiteliala ni ba fira kaburu nyingali jabe koni o de here ka bo ima siga fo etola comment rabuka ni sona ala nyingali gelentao afine ko ala ajere ko ala ablene ko ala afine ko ala foi ma foi ke foi te foi ke wa foi tina seka foi ke fona kera alai wallahi meleke ko man rabbuka jabi fle Allahu rabbi ala de ne maide meno te ka kola e ka fen be tole memoru de bolo ni garzga willa moru ni denko willa moru ni hami min be la moru che ka toro mana wili moru on de be ka chefan ki sraka on de be ka franya nya obo sraka nami noro bambole tafo banchela sebe on be an kuna tulubara be sokono nasiju dogo lembe fa on fe ala kani shi kata bo muso ka gadinge kai beta bu galo kai angele me ka shori gadinge ko ne akira on yana ko mo nyete ana ne ba masanya bila de masa subhanahu wa ta'ala nyabila ne ofengo kuma kono dongo sebeli kala flade be eni no fe kayala kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ijanto de waduguma ko ye camera de koy abeki jata de kiama jodo ini ba emike ini fa emike ini morike emike dogo la yemi do gawo kono yemi do diginya sola ye franya nya mi bon fo morike ba fo take mo kan na kono ko mo kan ay subhanallah masa subhanahu wa ta'ala nyabila de e ma ala subhanahu wa ta'ala ay suran surman do fo anya na kono kono bismillahir rahmanir rahim iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha ni masaya ka duguma kolo daire domina do ko ka sanfela ke duguma kolo e duguma lay ka duguma la ke sanfela ko duguma kolo ba ko na fembe bo wari dumunun dona kono shumunun dona kono sandinge munun ba kono anyi min do diginya sola gawo kono fen abela jelembe bokana ana maden rebe duguma kolo yingawo munde ya blani na anyi fen feke dogo ni bangela beka bebo duguma kolo ba anjabi o aba fo bi anna rabbaka awhalaha kale made wa chiama foite duguma kolo jukoro ko fale ka bebo kada ebe dogo odonwa odonde fa den kene ijugu dogo lembe ijugu kene kanta be fola mo be laba mo be jine be adama den be ebe dogo jonna odon ala ba fo odon de ma yoma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir domina ko dogole mina sete ko dogole ke ko takimata ke bagama tulubara min tumbi bulule abe sensen kanade nasiji min be abe sensen kanade muso nebe aw nyininga tulubara tigi nasiji tigi neti ka sode tan nasiji ta ka sumusumu hali rete nasiji kuleri do femi do hali reta do aka ke to morike botoli jido wa asugune jido wa fin jido wa sirada jido wa obidi emma kuma elma to ke ka to ke mo kan na kono ko ye mandia froy wala ma ke ko mu ifari kolo la ko ebe mandia emma chama e morike ba du masoma u rebe na mu na unu so diale ko mandia froy ben farila
chebe na wula fe ki mine ki ba de be walo nasiji ay mundenye muru buka kalaban siala tutoy muri kenye ta kuntegela kuma te ka sebe ka di ema itika ko di masama ko alhayyul kayyum ado masama de o de dakadila de ne bombal mamso faden kene de fleka na niye tulu barati ki ga boka afli jona nasiji aboka afli muru keme amusoma ko ay nani shu ko liji toy subhanallah ni bombal mamso ameta million bo shu ko liji la ko mori bi se ka amogo la be sewa shu mo se ka re bali sala daji bi se ka munde nye o ko liji bi se ka munde nye o de kama niye shu min ko meshera yini yere la ikundo tabali ko re ka laje na ko malmatu mumbe na ba fe ka sheria soro ka faranyere ka aba fo palani de be munde pora palani ko no munje gina palani ko na re ba fo ne ya fo awe odo ngodo ni tufato ka bo so mechi jolte so jolima obeji ki palani ko ne bana ko ta beji ki palani ko na ka keto shudo be ko na fe me chi na fargan fe o ko to be wolo wolo ka jigi o muri ke ma ko shu ko lijito ebe to nyini kana no ya te tukala te takala ko ke bidoni ko no ko yugu yugu ko tanai ebe to shuru mo ko kana kono ne ko mali me kene abomini masini mende be ko be analyse ke ko be microbe ye en fare ko la shudaji shu sara ni fargami ire be sanu e koyi foni bolo mo bolo de somo bolo de ne bambal mamso wala kabulu nyini ngali namba fe ka jabi muso aya tege boni fe no wole nuna ka tege da Allah subhanahu wa ta'ala muso min be ko ni tabula ka dogode ame sella ni be ame shuna ni be ala ko kuma banda ko ni be amma se ka flanga fu ya dabla fe min ka ko alai ore kala an ga gurbine chaman bi disi ko shi konna ko sho ko du ko na mo ko tulu adigi da mo rike do de ka iti sembo mo ko la sa fortifier numbe dogo dogo ndogo la ni fara do ko ka fortifier la avec yena ki yu ninde mina kibina bo tellement mo rike keme ka fe nyaga nyaga min dale ma ka bla fortifier ko no do tay sebe nguruni mo rike ba di ma ko ni dugu jera ni ba fe ka manja soro ni ko sho ko be ko tulu kibi joy kadala ibi nyi sigi sebeninka ko ni ko sho ko be ko tulu 70 ne ti ka so de ni ba fe ka buru yin ngali ka jabi ni bora ta la boy ka fili o de herebi ka so ni ka sa kuna ngoyala ala ka ngishi uma do ta e ko gogoro ni abe muso bolo ne bambal mamso be yera kun shere ala nye bambela abosoni ikata bla lebu kenaka gogoron tigi ne ti ka so de ne ko ni ala kelembe ki da kuna nja kama ni ye wajulu kai me boya jona ikata filo dakadila nga soni ka fili me blasrele kando fi e ka gogoro ni ta ka nyininga ko gogoro ni melekel motu na do e bi se ka melekel motu da so ka kana ni mowa oni gogoro ni te so lanu ita fili jona soni saya ki soroka abe muso bolo ko miselni e muso an ko ni ya beke saka an sigi ala be min ke ko ke ana an na so saya kan soroka na gele ala de aka keto ni cheba le fei miselni ne be gar la côté ni chetras na muso face na muso ka shoot nye baga boye gata ni filde be miselni sama ka bogar la fanga doga be chela la de sono te miselni te se te ba bulbul la to ndike la si me kinya ke pere atesra la subhanahu wa ta'ala nye aka bulbo moru bolo aka bulbo somo bolo an be seli la an be shuna ne bombal mamso me ma se ka somo to ya bada ala ko fe min ka ko ale ni ba fe ijugu kasrebe kangare de nyi ala o de fa ina qur'ana kono ako muhammad ikadiye de nga la in ashrakta la habatanna amalaka wala takunanna min al khasirin ala kila ko ta sallallahu alaihi wasallam ako ikadiye ngani e fla faranga dongo no mbika bara bechi afura kila le sallallahu alaihi wasallam nga kila ko ta kila manto mde ko ni mbebe ka fo an yesu ni kle an go ji kuna ngolo te kumu fo ite ke gansanye an bolo en bal mam so able kuna ko mori kandona ko hereta la de mori kandona labanti nye de mori kandona duna akuna doni ka giri bana bala mo ta fo ko ala ka noya
ika wari beba ika fini beba morike sigileme ka wari de koson barake bali sigileme ebeti ka wardo mako be sekula na be sekula ebe boy ka soni ka gomijala lebe ni fini ngoloyi ebe boy ka soni mobilier modo moto hal ne ka sota le bolo bama nan kote ko duwo ye chie ala mi tanye nan tay jon mo fo bebe tanye de yini ni morike be tanye na ba ka de folo ne morike ye aba fa e kasra mai woro bono no kenebo morike era wula ka be taya ni kolokan ni nyonche mobili bina na ko karla sara otuma ma era kasra la ja ora morike te se ko imbal mamsu soma ke te se ko ika kodi alama masami ko udu oni astajibu lakum aini ala wele wallahi sharti mana da falati bulu jiga bada udu oni aini ala wele astajibu lakum bawjabi a sharti afina ala ajera ala ablina ala gazga kodi alama den kodi alama cheka toro sinamso ka toro ne banin ko indi alama sa wallahi no sharti da fareila ni selji ta dugutla ma fe joko flaki bolo ja alai masami ndo ati bolo jiga bada faki ga son fendima nga shuni kle an be selu woloka ko iya kana abudu ala nebe ede bato ebe murike fe wa iya kana sain ala nebe de meini ede fe murike kana siji be bolo iye kuma mi fo ita koro don wa obi be ke yerde jagali non te ala konte ni ko la ilaha illallah ni bambal mo so ti kaso obi ka nyenyo bi ka la haranye mini la ilaha illallah bla ka murike ka fe nogalen dota la ilaha baka minonche kale ni soma tenye tasuma ni jibenya wala la ilaha borika so yikuna ko yali ala ka ngishuma wala la ilaha illallah fo ka ba anga to asharti uka dafa ana ne bambal mamso de here wala kuma la sunya bola mamso ay soma uti ay bugdala uti akanya shala subhanahu wa ta'ala ma ala ko walillahi al-asmaul husna ko to san mon bale alala to bi konon to ni konon to abe kamana gan to de ni kamana gami be domina o tay kala wele noy arrahman o e forobata de o jien forobata be jele mbala ni bo fi ala delo la ba di mawo arrahim kerengerele ale alaka jonyuma ni bo fe adele abadi ma al maliku masaya sokonota kenemata malikal mulk tuti mulka man tashaw katase aya labana ala dele abadima ya razak gazeba ali ala de bolo walillahi khazainu samawati wal ardi ne bambal mamso itali ala dele garziga kula ala de fana be dendi koy murikete se ya wadud kanumi ndo ini furnyo wala mo be du ko latife iba fi akanyo on kanu kante kene mana kanu made jena kanu ko tede ay islam so tife kasna la ide uneno furnyo na ide uneno ya allah ya wadud wadudu li ibati la mota atogota ite kalo kelen sura bada faka ko ma kan nenda ila fuka tasi ala to bi kono toni kono to mo nante ala wole noyi fuka tadi moruma murike ta kun tegela ngabe ka ambla nyogo na de ni tara murike fe ba fa mimi ni kinenfa mimi ni numa enfa kangalonda dolati kumel mato fana bina kanomine ko murike ya fo ko ni de mene jugala ka sura ale ko to ko nere ne ma fa nga sigi gele ko ko wala ta ko no de meni murika ndombo la to bi de murika de fle ka ambla nyogo na fara ke mi me kinyan fa ite here soro tunde wala mana fara jamanja bina laje dugo no mo bela min ka jana be na fara ko surumani abina laje dugo no mo be ka jana mi ale bisinga no minete ni juguyaye ka soro ala le ko to ko no bara willa sade ne ko nyuma le ko juguma ni ko juguma herete tuguni ore kama Allah subhanahu wa ta'ala ko akoni sonale ale ka be jo i garanti la foiti soro ale ala ko fe meni ma so ale ka be fembe shuka blela wa bebe sila e ma murika ndona fembe sirala hali di mo pana kuna ko gansante hali dem senu ya sena sabara tanta kana bla dala tuma dola mali man yawo ala sena sabara kura da be kala do akoro aba fa ko murike afa ko do de bene jugala konta do ko no de keleme ka njuya nga sabara la ayra ta ka sabara fi murika ndona aka keto hal na bana ko tabu ina do me ko nte gansan abe ta be nyeni muso ayanga ko di alama anga sege alama jona kata Allah subhanahu wa ta'ala ma ambe kuma sunya wati koso non tani babu yin wala ngatale ne ko sebe wa am muso de so ndo koy namba fe kaburu nyingali anga jabi ola anga mbolo boni fe no wale nuna
Nambola ngata fen nun changa fili angango sigala subhanahu wa ta'ala masami ko alhayyul qayyum kale masami masanyene mada be kuna tesa la ta'khudhu sinnatun wala nawm kale masami ate jingo ere kuma te ka sunogo jingo tale ala mangutula ni e jebe ke sanu e ka ke su kono ka daso ka kile di mori ke ma be sunogo bebe jingo te ala ka mangutula ni bombal mamso wa be ka ala bolo ko ifoni ifu sika bola tayala ala bo fa suratul baqara kona ko muhammad afanga jonyi iza sa'alaka ibadi anni fa inni karibun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshidun koni nga jonyi ngalika koni ala bemini kale ka suru aka jombe la ka teme ngono tigi na ngono flinika doko sabara tigi ni sabara senjuru suru ya danto ya me sharti mimbe no dafarila o de bi suru ya alala me ki to moru bolo yoro ka ja alala ko mu jega jala ni baji yara bi ala kan boshi ka bo moru bolo kaburu ni ngali flana kuma la suru ya bolo makoy non teni kuma nunu kelengele mbe mago be wala wala ni bombal mamsu kaburu ni ngali flana kuma mandra ma rasuluka ke ka chide jume ma nabi yuka ke ka chide jume muso jabi bambulo ajabi teo anya ala kira ka video ma ni ma mo mi ka video e be se ka ta bolo la wa kira muso bora chogodi ade bara chogodi aka ta bolo tuyo jume anyo kalawa o kala na anfe anya nyana ma video yin ko do me kira ka ta sra ma se ko do kila muso kulukutu bora ade muso kulukutu bora wa ni ko sutura na fa ke dem sento ke ka ire bumbu ni ko sutura na fa e kera wahabia e koi subhanallah ata qur'an da mine fa da mine e wahabia dine ya kono wala ma wantan dine sutura la ka kuma kan de koi na ije datu na ije fini boy ka ble ka yala abeka kala bolo don mo be o wallahi ala sutura aya jigi do mina ngo muso baw taruka irdo tige ku ka fenetru tige ku ira datu nae abe ko na kono bismillahir rahmanir rahim ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin emal matuni to ko kadisa wa nisa'il mu'minin mu'mini muso o me sentola ko ka foyi muso ala ka foyi muso ya ni de muso ani mu'minu muso eni to dumai e bi yera fosi ka bola kebita to ora fola kala kuma gange contrôler e bi yera kade ne ko na ije datu na ije langolo mbaka yala abeka ka Allah subhanahu wa ta'ala yoro kila ko ni muso mabo kulukutu de muso mabo kulukuti umu yera bla muso na yata ka laje kila sallallahu alaihi wasallam amuso ye meshi do wa de muso ye meshi do wa uye soni do wa uye nyeshi do wa uye produit mu wa o de te anfe wa ngo de kala sanga ni modele musobulu ni mo ka kenya mayre wallahi meshi duna mbafangi ga wala madu foni duna ala ka dina kono o de nyelele islam ya dine nyo na civilisation dine te ni duna kono yi civilisele me ni mado ga wala madu meshi min dangana de fe na betugu na saraka tu kuna ko ki sama ko mi wulu saraka tadi ali alam ye meshi min do ekuna ko ni ya do ekuna ko janaba ko temine ni janaba ko ma mine selji be mine wa ni selji ma mine seli be mine wa ni seli ma mine ko kaburu ni ngali durna e seli ni seli ma mine be tamini ni ngali kera sella ni seli ma mine ko ki kalisi datgo ikanyina ma kera ko min na fuka sigifu hal sa meshi de kelema anglo sanga ni modeli ni mi ma do ko nyema ele meshi do na iga wala ma do sa surta ngani fara finklina femi saka ko ni ma delika do de abi ngey ko mi nyimi bala akasa bebo groupe ne da wara kasa kama subhanallah iti simbo fe no golina sa iki yerata sitana ka toni o de dale me kuna kayala kana so akatani halaki dangana de domna Allah subhanahu wa ta'ala na ye sitana kuna kuya nebo adama no fe ngo kuya de bana ni nyonche kwa tanto ko fa kan sama kata si ala kima ebe songire to abulo kanire to abulo sa ire sama ka babulo juna ako ala ma fendo dia ko mi yene kuna kuya adama no fe de ntente tura ile nga ala yemboy ka nema na fendo dia mo kenga se ka mo do soro kata discours ka do jahannama kono ala ko fietana ma ko ni foli fendi ma
ni foli fen sigira fa muso farka shibire yanka halante meto fanga ta joka laje washitana ko ala ko tene bode ko ne bina ala ka dalile ma unye koro ko bu soro de la ka chaya ala ka dali ko yelema meshitige ma fa ko ala ko sigi mini ma ko de manya ngode meshi de kuna ala ka dali ni fen me kire ira ko sigi naturally ka ko ka jeni savon ka tulu nyuma kala ani anga nyagasa yekelewa hala nta do femino folo ni demsen tuye ku sigi nyagasa na tabe boli ko fato bina be maka fato ya ku sigi nyagasa le mban kuna hala nta do shiamindo mesi mi bi kuna nta do femino kulari shibe bala ka nyagasa ka ble kuna meni ya tikla mo ina kila ka le nelo ka so sitana kelme ki do aka kurungo na be katani ala ka mboshi ka bamulu sitana ko alama ako ala mini ka dali yele mu nya koro wa mesi tuko ko ala ko simi ndira ma to fe ko yi ambe shitana ka toni ne fe atambe kuna o de kala nyele amulu alhamdulillah ala ka baraka do anini nyonsi ne ba mbal mamso nimbe ko ne islamé ala ka mbo shitana bolo de akalikando ka tantui abeka do tanko mi balo e ka keta abeka modeli bebo ni u yefo uhine bi mine mi wakila kere de ko do mali nasira la harabe nyene bo sono ti ala ka tubi no kanu kelengele bela jere shitana ko musoma ala nyeshi minde awma aw ka no donde ne shitana ka nyeshi awe de tro nyena atebe nyena biya dobu tadi kasoro ka kale da onona ala ya dema e ba di ka boy ko ala konta fe kila yakete sallallahu alaihi wasallam amuso yakete wa e ma kelme ka sebe yota dala koni ala ka nyedi mido ulu be se ko fura ke meni shetana ta do ko fura to lubolo ateo ne de la ka wajulu ke bani kena do ka muso akila ko ne bala jama ka bonni wajulu bani agerla nina ago malmatu ni nyasi mi flena nyanani kabinya do ma here soro kaba fini be mo nya koro kaba fini no nya koro kaba ma fini nya koro la fini no ne ko nya tuntela era ko kuma de borika non te nya tila mo woni bola titabo ako fente de ko ni akoli kaba ko be bunu bunu are ma de non te ni ko kiba bote kama no nya shidona kila muso nya shidowa amuso nya shidowa o de be ambula bi ambe ko kan kila manto nye jabi be bolo fona ntubra ka segala mare shitana ko musoma ala i farikolo mindi awma aw kana dawma de ne shitana ka farikolo musofima mbo ma ko na abliya abema bliya do rebe be ka produit ko konti fo ko alsa ko nimu ka do kalangala ko mi worani kala ku fin ku kalangala ka fari prembere ka sansiri boala halsa ko produit ma ko nimu ala ka dalli feñ me kele ni bambal mamso hal ni ala idaki ke fi man naturel le ba so ka fi yan noroji abe mana ani produit munata kele ya ata re bo shetana bolo produit muna ala ka kliman di anima koy na kliman ti lala ki roma jana amuke motu mo ka sura fana do ne mo fi yana moni do na kaburu kona kle sabanando ore kama don ba ko kaburu kona kle sabana juka jugu shuma hala ni fo shi doyin kaburu kona kle sabana de ma de me funu de faki senya ngai don ku ye kaburu kona ni dona sutura kama note baga me funu tukum ne fana be funu teni ngodo be funu ka sura ali kaburu te ameta shu do ko mo fla jole tando dobeta abi nyon ku de ma do ne shu kona bara funu de hala nyete nyon nyedala nyedena o ma do kaburu kona folo produit mo be ka mo halisa iti sembola ifunen ko femina chi biriki dakunyi ko ko la ne o fa dongo biriki dakunyi ko ko la ni funa biriki bi kumbe kle wala vlado itira dimbe digo duguma ko lo ni rai tumo fleka defleke buni fasala e mai na shu ko me kafra ke shu far ko la ko so ni kafra kasaka ba ko fene man tumu kana doala me bada dali kafra kasate ba tumbe do la dere ne bombal mamsu so ni tumu ka do fi maina tuma de la begela mene eyi wolo buna ki ka fi main bo sanfe ka toto joni ki se damai tumu ba bla ka wati kona o donner etolile na o tuma muson
aina anga kira ka kuma kan lame sallallahu alaihi wasallam akira on yana ko kira na fita tugu ye ka dongili da no fe wala maka kelen ngira no fe la masa subhanahu wa ta'ala ko wama atakum rasul fakhuzuhu wama naha anhu fantahu koni ala kira ko fe min kai ango mine ka barake noy na ko min mai ango ye ko toy muso nambora nga tayir la ja on be kira no fe sallallahu alaihi wasallam wala ma on ta no fe hal na matani kuma yoro ja be yire kun shere kuma la sunya boloma kaburu yin ngali sabana koma kitabu ka kika kitabu ya jumai ni bambal muso ula qur'ana kalama be mini qur'ana matrafa baga be mini ni bambal muso mo be baraka ni qur'ana tigi be mini ambe de kolo abe do bole pusher dale mbala do ira tulu ka suere koma kitabu ka eka kitabu tiyo jumai etume kitabu jumai ne kala qur'ana kalambali ebe mu fo jabi kala nyena mi ye yin ebe mu fo nyena koma kitabu ka eta qur'ana kala imo ko te qur'ana em se ka jabi ko wal qur'anul karim kitabi ajabe te ide nambora anga ta qur'ana ta jona anga ta al qur'ana ta jona anga nya jola na fami be al qur'ana na nango kamba fo ya ne bon bal mamso ambe bi ke ka shini ka na fateba ala ko feme ma ko shifa on ko furado iti yera fura kana me ne ma kala se ki yera fura kana ya ka be mo kanda ne ma kala bi kanda wa ki is atoko de ki kisi ka bo jugu torama qur'ana kala ma dabali jigu koroti tigi qur'ana bi kisi ka bon be ma ne ma kala ndo abese ki kisi ya ne ta kala bi soro de ko furado ite bana foye ne ba nyene ma kono ka furata al qur'ana kono ne ma kala ndo e ba do hal atal kurusi mi flene do be se ka kala hala foko nyuma kullata al kurusi foy man dabali ba ni saya kera sabu soro ka ta foko ay nan atal kurusi birifine ku ka bilala ka sele ma foye kala qur'ana o bilim se ke kishiya o te kishi ka sori ma kala koy akala o de herebe atal kurusi mi fle ala kele bancha de ba kono ni ya kala ka do wallahi bolu moru bolu bi bolu bo moru bolu mene ma kala no ala itangana undi amma kanga ile tangana e mende sero la fanga ta di moru de ma ulu be sebe oni fe kiri karo da ma ko itangana e ala ka tangana kira min fa sallallahu alaihi wasallam e de sala kire tangana fo sitanata imatla ulade halimo tlanja ke folere o tangana o chambe alquran ko kanga ire tangana ne ma kala abe furakea abi nafawa ati nafade wallahi ni be qur'an kala ngo korotete sila nyejugu te sila furade do abi do inu no nyon chere mene ma kala no mina kisa kele mbo ya mete mande kuma njanyo ni chen atubira de abina no islamela tuati ma re ala kari abe misri ko na be ka ala kari antlo bala koko de bani misri che akale be do ni shetana bato na domina murike mi wurdi dalma ya nya falena ala jena na be tuma mina wurdi ndamne kuma la sunya boloma akon torna la ke ka so de fa tori kele ka so fa nya kili bada ma de nya demo kuma ale masra ko bosa fana na kana so kele fa nya kili bada ma de tabo kuma ale masra kana shishi bo alela ka so kon na be shishi ka be duru ka ale masra ko fe shitane na kana ibolo bo bili sanfe ka chunka bolo fini me tere be ka la kari ko alimanane ko fe ka bolo fini me ko me jabe ka kale ma ko ne to de ko yaruju kibe munde nyini fe ko ma fe nga baraka nyon fe kale ko inni be baraka nyon fe wati ke islamia ko na de ni ko ni be baraka ne fe islamia ni islamia te nyon kale ko ajena ka ko wa kibi selji ta isugune de la ni selji ta isugune ibi nya shikli be ma kiba fo yarju akbar o ma bla ala place la sa otma fatia be fana yari todi tebe kala ka tuma fatia be yari todi uye paradam ne nyon fe ako ko jina muru ba fa ku ye wari fale ko shiente de ku be jina sitano de blauta wali warta ase ka dunde ubina naye ne ka wakele nga wakele mo tan wakele ne ka ta se fo wata ma be posi kono jon mi se gobli ebe tanire ola mo ka war min doni me ekuna ko shitana be ta ka to bo ekuna ka to bla otugu fe e bolangulu aya chama fo wati koso ako mundela le bina limania ka sega kofe ako muso surtout kan balma muso kulle tumita ale no fe sagaw ni baw
do ba fa kan sinamuso ka ye ko kelen sini kana sinamuso sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ i ka fa don sinamuso la ko de caman taara ale fɛ yen k'a tɛ ko k'ale bɛ ko dogolen dɔ dɛ k'ale sitana de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni min ko fa don sinamuso la k'ale b'a ka jinɛ sitana ci ala ye jinɛw dogo an na mun na n'an y'u ye u ka yeli man ɲi an ma o kama ala y'a dogo an na k'ale b'a ka sitana ci ko bɛ taa yɛrɛ yira o sinamuso la ka fa don la n'i ye jinɛ y'a jinɛ saw la fa bɛ don i la ko ale bɛ musow fana fɛ ko i ka nin kɛ hali sini a kana si ale bɛ sitana de bila ka t'o kunbɛn walama a dalen ka bere da o kunna k'o kun ci a bɛ fɔ ko morikɛ ka baara ɲɛna k'ale tɛ dɛ ani jinɛtɔnɔ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko mun na ale sɔnna ala ye a seginna kɔfɛ ko muso kelen de bɛ yen kalo kelen jalen ale b'a ka sitana ci ko taa ni muso in nɔfɛ a sinamuso de b'a nɔfɛ ko sitana na kana fɔ ale ɲɛna ko morikɛ n'i ma sabali ne bɛ to nin da fɛ a ko ne taa o ta n bɛ taa sɔrɔ muso kelen bɛ kari kɔrɔna da la a bɛ k'a kala a ko ni n ye n jɔ da la k'a bɛ kɛ komi tasuma kami de wulila n farikolo la ko n tɛ se ka don abada muso kan Allahu akbar Allahu akbar walilahi alhamdu ko wa n'a ma fara muso in na ko ne yɛrɛ bɛ sa a ko ale ka tubi ka segin a kɔ ka na ala ko la mun y'a kɛ kɔrɔna na ne t'a kalan dun u bɛ sɔri la dɛ i ma muso bɛɛ kɛtɔ ye jinɛtigiya surtout n'an ka a tɔgɔ di banni sera dɛmɛ bɔ kɛnɛma firiri pa u ka jinɛ wulila a ye na kalan k'o kunna firiri muso bɛɛ kɛra jinɛtɔ ye mun y'a kɛ kɔrɔna kalanbaliya ala k'an sɔn ala ye ne b'an balimamuso an bɛ tɛmɛ halisa kuma ninnu ka jan walawalali b'u la yɔrɔnin kelen kumaw tɛ o walayi hali n'an sigira sɔgɔmada fɛ kaburu ɲininkali kana se wula fɛ ma k'a walawala a bɛ tan t'an bolo dɛ ala k'an bɔ sitana bolo musow an bɛ kuma aw de ye an bɛɛ ye muso ye an kana silamɛya kɛ n y'a fɔ ye ten an ka kɛ baara ye an ka baara kɛ silamɛya kɔnɔ dalafɔli tɛ n'an ma baara kɛ an bɛ nimisa ala kana nimisa saya kɔfɛ ɲininkali in b'a kun cɛ ni jumɛn ye waati kosɔn ne yɛrɛ mɔgɔ de bɛ n kɔfɛ kabini sigira bɛ weleli la malimatu bɛ min malimatu bɛ min jamaba de sigilen bɛ ne yɛrɛ kɔfɛ layidu kosɔn n nana ne b'an balimamuso ala ka bɔda kɛ an ye i bɛ nin ka de k'i ka kɔrɔ tun ye jumɛn ye maa k'i bila tu kan e ka kɔrɔ tun ye jumɛn ye ne b'an balimamuso hali n'an y'o lajɛ tan tɛ ye o jaabi t'an bolo an kɔni b'an ɲɛsin kɔrɔ ma mɛ sigi seliw ɲɛna muso an ka seliw ɲɛna an ma ɲɛ dɛ surtout bi karamɔgɔ bɛ k'a fɔ an ɲɛna ko seli t'a ye subhanallah ni seli ma k'a ye ni fɛn min y'a ye o ka n'o fɔ an ɲɛna masa tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ o ayi a ko fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ lajɛ kaburu kɔnɔ n'o ɲɛna baara tɔ bɛ ɲɛ n'o ma ɲɛ lisi tɔ bɛ datugu n ko ye seli de ne ko seli t'a ɲɛ ye don jumɛn de bɛ na k'a ɲɛ ye ni mɔgɔ ye nɛgɛ ko seli t'a ɲɛ ye a tigi b'a fɛ k'i bila halaki dangan kɔnɔ dɛ ala k'an bɔ si ka bɔ bolo muso y'a to an ka seli ɲuman kɛ sa masa kumana a ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko seli bɛ kɛ sababu ye ka adamaden jogo ɲɛ jogo langolo minnu b'an na hasiriya jogow bɛnsɛnkɔniya jogow datigɛndalaw sigi gɛlɛyaw furukɛ sɔsɔw den labilako juguyaw ne b'an balimamusow ko seli bɛ kɛ sababu ye ka nin jogo langolo ninnu ko ka bɔ an na n'i y'a ye nin jogo in ma bɔ e la dɛ seli la seli de ma ɲɛ n'o tɛ ni seli ɲɛna masa tɛ kuma ka yɛrɛ sɔsɔ an tɛ taa segin seli ka joona surtout an musow ka segin k'a fɔ an ɲɛna tuguni ko seli bɛ jogo ɲɛ dɛ ka segin k'a fɔ an ɲɛna o kuranɛ kelen kɔnɔ ko wailun lil musallin ko bɔnɛ bɛ seli la o ye mun ye bɔnɛ kɛ an ye musow allazina hum an salatihim sa'un mɔgɔ minnu bɛ yen k'u ɲinɛnen bɛ seli kɔ jɔn ɲinɛna seli kɔ ka tɛmɛ an musow kan anw ma seli ɲini k'a dɔn seli sariti ma dafa anw na ko muso fan bɛɛ ye lebu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya seli ni tɛgɛfura ni ɲɛ bɔra ɲɛda la ko seli ma ɲɛ hali ni kan bɔra k'i bɛ segin seli kan ko seli ma ɲɛ muso anw ka seli bɛ cogo di bi an kɛlen bɛ ka disa fiɲɛ fiɲɛniw meleke i ɲɛ bɛ bukulu la kan bɔlen bɛ tɔn bɔlen bɛ bolokala bɔn bɛ senkala bɔn bɛ e bɛ n'i jɔ seli wɛrɛ kan ko alahu akbar e ye ala ka bonya dafa a ye ala ko k'e fan bɛɛ ye haramu ye fo n'a kɛra ɲɛda ni tɛgɛfura ye e senkala n'i bolokala bɔlen bɛ ko alahu akbar seli ma ɲɛ dɛ i fari bɛ datugu muso n'i bɛ seli a ye disa ninnu contrôler disaw ka girin walama u ka fiɲɛ a y'a lajɛ disa meleke disa min ka girin bukulu t'i ye tɔnsi t'i ye disi t'i ye
o de da ka dila dɛ ko bɔnɛ bɛ seli la u ye musow n'aw y'an jɔ o seli la sa senkala bɔnmɛ bolokala bɔnmɛ n'an ko Allahu akbar fɛn o ye an ka kuma yɛrɛ ɲuman dan ye k'a sɔrɔ n'i ko Allahu akbar masa b'a fɔ ne ka jɔn bɛ ka n ka bonya fɔ a bɛna sigi kɛrɛfɛ k'a daminɛ alhamdulilayi fo ka taa se wala dɔɔlina ma a bɛɛ ye tanukanw de ye ala bolo waati kosɔn n'i ma miiri o la fo k'e jɔ e ko Allahu akbar ala ka bɔ dɔrɔn ne ko ala ka bɔ y'a bannen koyi o tuma e ka fɛn min tunna san jan san munna e ma seli kala e ma seli dɔn n'o tɛ n'i y'a kala walayi sitana se k'i malasa o n ala jɔn dɔ tun bɛ yen bana donna na fo ka digi a sen na k'u b'a sen tigɛ a ko n'u b'ale sen tigɛ k'u kana ale sen tigɛ dɔgɔtɔrɔso la dɛ k'u k'ale sen tigɛ k'a sɔrɔ a bɛ seli de la k'o b'a sɔrɔ ni ala bɛ kuma ɲɔgɔnya la o y'a sen tigɛ de k'a to seli la hali a ma lamaga n ko nin bɛɛ bɛ seli diya de yira n'i ko Allahu akbar e y'i bolo fili ta ko ala ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ fili kɔfɛ fo n'a kɛra ala kelen bolo fili kun ye nin mais an ka bolo fili kun ye ne ye fɛn bɛɛ fili kɔfɛ o t'anw ta ye dɛ ne ko Allahu akbar fɛn min tunna san jan dɛ sitana bɛna kanu o jɔ anw ɲɛkɔrɔ awɔ ala b'a fɔ nin fɛn in de ka bon ni ne ala ye awɔ ne taara sa koyi u y'a bannen ye sa koyi sitana bɛna ka na sigi ten turuyɔrɔ la kunu miiri bɛ na bi ta bɛ na sini ta min b'i ni cɛ cɛ min b'i ni denw cɛ an ka samedininw alamusaniw an ka ntɛnɛnniw a bɛɛ lajɛlen bɛna jɔ an ɲɛ kɔrɔ e bɛ tila seli la waati min na ne b'a foyi t'e bolo o kama ko seli bɛ taa sanfɛ ala b'a fɔ k'ale mago tɛ nin seli mɔdɛli na ko munna ko seli ma kɛ ale ala ɲɛna seli fana diminen bɛ n'i mɔntɔ k'i keru k'i ye tiɲɛ cogo min na ko ala m'i tiɲɛna ten selijugukɛla seli kɛ k'a ɲɛ sa seli saritiw ka dafa i la ne b'an balimamuso seli ma nɔgɔ dɛ ni mɔgɔ min y'i nɛgɛ ko seli t'a ye a tigi bila halaki dangan de k'ala k'an bɔsi seli ka bɔ ala bolo dɛ o la musow a y'a to an ka seli ɲini k'a ɲɛdɔn tan tɛ musow bolo ka taa kalayɔrɔ malimatuw tan tɛ malimatuw tan tɛ walayi n'i donna kaburu kɔnɔ i bɛ 100 sɔrɔ k'a di mɛlɛkɛ ma a tɔgɔ di kaburu mɛlɛkɛ ma o b'a sɔrɔ c'est trop tard o nimisa tɛ fɛn dilan o ala kana nimisa saya kɔfɛ o la n'an bɔra an ka taa seli ɲɛɲini k'a dɔn ne b'an balimamuso o de ye hɛrɛ ye kunbɛrɛ kuruminɛw tenturu minnu bɛ fɔ a kɔnɔ ka se ka sabati seli la cogo min na an ka seliw bɛ minɛ an bolo o de ye hɛrɛ ye seli kuru ka wuli ye dɛ walahi n'i donna ka dɔw tɛ seli la u bɛ ni ka kuma k'u to seli la u b'u wolo gosi gosi u bɛ taamasiyɛn kɛ ka warimisɛnnin yɔrɔ fɔ caman caman n'u tɛna ɲini k'u da waga i ye seli yɛrɛ la ka kuma sa lamaga caman dan hali ni dimɔgɔ panna anw kunna anw b'a lamaga seli la a y'a to an ka seli ɲuman kɛ sa ne b'an balimamusow an bɛ kuma kun cɛ ni o ye waati kosɔn ne fana bɛ segin ka taa n ka mɔgɔw ɲɛ bɔ sira la n tɛ jamaba de sigilen bɛ ne fana kɔfɛ n ko layidu kosɔn n seginna ka na kaburu ɲininkali bannen ne b'an balimamuso a ma nɔgɔ dɛ ɲininkali ka ca dɛ walahi ɲininkali ka ca i n'i furukɛ ta bɛ na jɔ e n'i furukɛ ye san hakɛ min kɛ a y'a latigɛ cogo di den minnu tun b'i bolo i y'u lamara ko ɲuman na wa i y'u lamara ko jugu la wa an balimamuso y'a datu o la sigiɲɔgɔnya e ni mɔgɔ joli ye sigiɲɔgɔnya kɛ n'an ko k'an bɛ kuma o ka bɛn su bɛ ko ne b'an balimamuso hali i ka baarakɛla i y'a ta sɔgɔma fɛ k'a bila wula fɛ i n'a ye tile kelen min kɛ ɲɔgɔn fɛ lahara jɔ don ala bɛ t'aw ɲininka yala aw ye tile kelen latigɛ cogo di mais an ko sigiɲɔgɔnya gansan tɛ yen dɛ ala bɛ nin ɲininka i ka nɛɛmaw la a y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ summa latus'alunna yawma idhin anin na'im k'ale ala bɛ na an ɲininka nɛɛmaw la nɛɛma ka ca dɛ mais mina mun de ta o ye an yɛrɛ sinbo ye n'o tɛ nɛɛma ka ca dɛ balimamuso e sen fila ye nɛɛma ye e y'a ta ka taa mini i tɛ sen fila taara woroma sani sen fila ɲininkadenw cɛ bolo fila ye nɛɛma ye i bɛna ɲininka bolo fila ye mun kɛ ka na sɔn bɔgɔ ka kɛ mɔgɔ tɔɲɔnna ye dɛ bolo fila jate bɔ a ka kɛ hɛrɛ baarakɛla ye ko tulo ye mun lamɛn i bɛna ɲininka nɛɛma min na tulo ala ye tulo d'i ma i ka se ka faamuyali kɛ ne y'o kɛ misigi ni a tɔgɔ di ko kuntanw lamɛnni ye n y'o f'i ye o don ko n ko tulo o tulo ye misigi lamɛn n ko ala bɛ janɛmɛ denkɛ yɛlɛ k'a k'o tulo masina kɔnɔ a kalamanba i t'i ka telefɔni sɔn yɛlɛma k'a kɛ ala ko ye o ma fisa jelimuso kan duman ye i t'i ka arajo turune k'a bila wajulu kan na o ma fila misigi ye i t'i ka televizɔn bila wajulu kan na
Uma fla chatiru ye ne ba balma so summa la tusaluna yawma idhin anin naim kale alabe na yin ngane ma lo tulo ne mai abena nyakse fla wo be ka da ne ba balma so shudo rebe funu ko jugu nyakse be funu ka da kongola o kama ito ta morukula ka ta la jelike abedo fara ka limanyaka nyakse bi na wo be de ale nye di ma iye munde nyeke ka munde fle ne ba balma so onye joli fle de haramu ko la suni kilame panga chuna meta demba folila meta ton sigila bala fo bambolo kiri kara kiri bambolo nyebe kan be sheria ki nyebi na wobe ka nyenyinga ko nyeki se fly munde ke akanyina ma ko na e mufle iti nyebo haramu la ka do halala fle la jona misiru wajulu kero ala ko kero se fla ka taula bulo ka baraka kono tulo ka lame nyekse ka sheria ki ne sama ka buida kono nenka jade ki ne sama ka buida kono kan nentiri nyinga ku nenye mufo ala ne ndi amaka garanti kala ni e garanti dabara e garanti do ko na lo ya sabanai ko kana sonne ka bote nati ala kola me an ne mora ala ko bala wa na mi moya jugu sako kuma fo nyogon tigeli mo ne ba kacha ne be ka boka mi fati ne kurida kono ni ne mina bo aka alquran kalai ni ne mina bo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar inna kulani Allahumma salli chama la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah fo chama ne ba ni dusukun lamina ne oye daba fo chum dusukun ka lamite an yere ba fe da kuma kan laban ka koy la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dauda ya fo dusukun ya lami ne ban balma muso aka cha Allah subhanahu wa ta'ala fe saya kedo bisili gelen kedo inne me boni ne ka fo sika fo etola munanta ne kolono yi karamo ko wati fara ne bon balma muso ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi kuma min be ka fo neni aw ala ka baral no ya ambela jele kene yimbe take daluye onye wala maka daluye onka isigira kene o kene ka akake daluye ika wala maka ke daluye iye otumana sigira kene o ka anga nyini anga kene nun tonobo o de dakade ala ka baraka ko no neni aw bela jele taba ala ka ke hine ka si ama antani walta bela jele o bela bo mi kala ka bo sma koro bo mi na biru sanfi ala ka sma sanfi o kaburu ala ka fere o kaburu ala ka nora yan ko dali mina kaburu dali ya rabbi ala ka no anu bela jele anu mutaje kiti mina no e kiyama kiti ya rabbi ala ka no anu bela jele ala ka ira kan ta do kono na meta do mi ya rabbi ala ko kan korota do mi ala ko kan wasa do ni bambal mamso ni adamu jera parite samedinite ala musaninte anjera kuma kamin ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne beta wajulla fo baden ko neni adam ne beta wajulla ira sigilen fleni fo e atogoli dugu to boy ngononi selenge neni adam meta nyon fe ameta nyon fe wele sebugula saonsa ameta wajulu kay neni adam bora nyon fe fo nyono kata wajulu ke ni nya wuli hali su dugu tlama fa wasa ida aisa ni ko chogomina tuma dola radio islamique abara rebe kabulu le mababla meta nyon fe o dabara islamia de koso no kungo wulla ni manga yika to ko fe ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe jenunu ala ka labanka aljina firdausi anamba de islam bela jere ala kana fo ay baradiko haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh medo nyina fa fona ka do kenyi aka ya fa malaka rahmatullahi ne balma kuma shite mu mafoka teme ami Allah subhanahu wa ta'ala jeri taba ala ka hinala ala ka ya fama ala ka jigoronya ala ka na fese atara ka muntu ala ka baraka dola ala ka na ko fitna ala ka na nya fitna ne bawo ne balmawo aw fole ni islamia fole ani kisi fole ala ka kisina ka hina kenina o bela jele ne bawo masa subhanahu wa ta'ala ka kuma kan belebele do ina fa ya fa chugo na ko ya aw aramadeu kan asra antiginye de ya aw aramadeu kan asra antiginye Allah subhanahu wa ta'ala beni forum nani kuma inga bune kanga sira antiginye masamu yanda na ban faga katla kan kunu kan fese anga keta na anga fotawla ale ne kuma kan fle ko anga sira antiginye
kanga siran tigye de wa kanga siran donye domi dente magonya masaye masa fana te magonya adenye kanga siran donye de ne bo ambe boli fefena ambe kan donye de nyasigi anga sira Allah subhanahu wa ta'ala nye ala nye sira nye dambela jelena kasira ala nye ni kelene do kasira ala nye au flado kasira ala nye au be jamala kasira ala nye be yoro yola ala nye sira nye dambela jelena he ala nye sira nye ku bilibili de wallahi ni mami sira ala nye bi lafiya ni mami sira ala nye be kana ni mami sira ala nye be sutura me ni masira ala nye ka fuite nye ibulu jengono anga sira ala nye koi ala ka ala nye sira nye longani wa ka anga sira donye domi na bela jele meta fara nyonka dente magonya masa ye masa te magonya denye wa foita ala made na fa odu fona kera ni mamu tarani ala nye sira nye dafali ne bawo Allah subhanahu wa ta'ala tilaka kanto ayema inna wa'dallahi haqq kale ka lawru chene done Allahu akbar kale ka lawru chene adi jina ko mi fora tane do jahannama ko mi fora tane do ekele be kiyere di jiyama kanyina adi jina ko kanyina jahannama ko kanni di jiyama kanyere to shaytana bolo shaytana be kan marasa ka modeli ni sanga di boanye ko dungudu ala du kuma kan le flede kale ka lawru ko tane do ala ka hakili ni madam ala ta yere soso de on de be kuma kan yere soso mais Allah subhanahu wa ta'ala ta yere soso kale ka lawru ko tiende do aljina ko mi fora tiende do donc ise bela jeleke mun ko se ka se ka aljina soro i yere kisi se ko dambela jelena mun ka kisi ka botasuma ma o te soro bala nyman ko o te se ka ke ala nyesranya ko se da bora ka kuma bela jele fo sisa wallahi hal na dana sayama wasakira hal na dana sayamuma an be nyon takata nyon bla kaburula ki je nyon iteri iflani nyon ibade ifuru nyon iwolode ebo takato bla dayoro labanda chamache so hal na dana sayama wallahi jonga ngasira alanye me an sirane do sayanye me an sirane ke alkiyama ye fo me andale te alkiyama kula wallahi maliyan be duniya muna maliyan be ala soso muna nan dale no sayala turuna kan dale no alkiyama la te fo ma me do wanga ketawla me andale no sayala le kadaka sayala ka ke dumulu me aljina ko yandale tula jahannama ko yandale tula taw yera kuma kay ko jahannama ko do ku yinde ka boylay eta kalama de wallahi ta kalama ko jahannama ko do ku yinde ka boylay Allahu akbar jahannama tasma mufla an boloni anti se ka supporter ala ka hakili ni mandama ne balmaw Allah subhanahu wa ta'ala atlala ki kanto kanga na to je ka marasa de kanga na to je ka marasa anga na to marasa ifenga marasa no ye shaytanai ni shaytana sirla ka bai mako sarade o shaytana mi chesile no atada blaw atada blato kadaka elaru de Allah subhanahu wa ta'ala iyene halaki kane kunangoya adam mun ko so na bona uninda ke sababu adam mun bona ubela jere ku fili ku fara nyere ka keta suma do ba do yi wo bo dabla on de sege ni do on de be nyina shetana te nyina te sege ne bo wanga ndo nyesiki anga yere fese anga yere konte bon sani fese li ba dunche sani konte ba bo dunche kadam ne so made na ka sesi sama ne bayi fese yere ku fese ke bayi yere ka sereye kabile dugu jera kata sesi sama yi ala ko joli ki ka bara ko nana kurane kala joli kera ambe kan yere fese anya kurane aya joli kala aya sofa joli kala yere fese yere ko ke bo dugu jeni sante yi astaghfirullah joli fo yi soli joli ke dugu jeni sante yere fese yi sini dugu bara joli ke yere fese ina fo ibika jagola ibika jago fese to komina yet no soro wala mai mat no soro kanga yere fese Sayyidina Umar radiyallahu anhu ako kanga yere ku fese yani fese li ba donche
ja fɛsɛfɛsɛli b'a ɲɛfɛ koyi janfɛnba b'anw ɲɛfɛ ne b'aw yɛrɛ kun fɛsɛfɛsɛ sa i ye mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na joli kɛ dugu jɛ ni sisan cɛ i yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ i ye namimaya joli kɛ dugu jɛ ni sisan cɛ i yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ i ye kɔnɔmatigɛli joli kɛ du kɔnɔna na sɔgɔmada ni sisan cɛ i yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ i ye dabali jugu jumɛn kɛ so in kɔnɔ walima i ye nasiji ni moribala fɛn jumɛn kɛ du kɔnɔ mɔgɔw kama walima i cɛ kama i yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ i k'a bila i k'i bolo bɔ a la diɲɛ ka n'i manasa manasali fɛn ka na manasa an ka ba diɲɛ na diɲɛ tɔgɔ de ye ko fu an ka ba diɲɛ na i mɛnna diɲɛ kɔnɔ cogo o cogo don dɔ i bɛ taa an ka ba diɲɛ na diɲɛ ye alikiyama sɛnɛkɛforo de ye ni alikiyama diyara i bolo i b'a sɔrɔ i ye diɲɛ in de ɲana i bolo n'i ma diɲɛ kɛ ala ko la ka ala ko k'i sɛbɛ ma k'i ɲɛsin ala kelenciya ma ka tawhidi da i sɛbɛ ma ka mɔgɔntɔɲɔ to yen ka mɔgɔ kɔrɔfɔ to yen ka dabalijugu to yen ka ala sɔsɔ baaraw to yen wallahi alikiyama jɔra i bololankolon ala ka ni silamɛw kisi ko diɲɛ ye alikiyama sɛnɛkɛforo de ye ne taara kungo la samiya sera ɲɔkisɛ t'i bolo daba t'i bolo foyi t'i bolo samiya mana ban mɔgɔ tɔw bɛ sigilen ka mun kɔnɔ olu bɛ t'u ka foro sɛnɛ e ni fɛn ma ta e bɛ taa mun sɔrɔ wa alikiyama y'o de ye koyi n'an ye mun kɛ an bɛ t'o de sɔrɔ alikiyama ne baw an ka baara kɛ sa diɲɛ b'a fitiri la an ka baara kɛ aw ma saya yan aw ma saya yan a ka teli cogo min wallahi anw bɛ denmisɛnniya la tuma min na saya tun bɛ kɛ wagati ni wagati san ni san ni saya kɛra yɔrɔ min na i n'i ka denmisɛnnin hali n'i cira i tɛ taa yen mɛ bi saya est-ce que hali denmisɛnninw bɛ siran saya ye modèle bɛ bɔ saya ye fasi bɛ bɔ mɔgɔw bɛ ka sa lahaliya bɛɛ lajɛlen la n'i ma anw waju mɔgɔw bɛ ka sa cogo bɛɛ la n'i ma anw siran aw kɛlen bɛ k'an ɲi di diɲɛ ma n bɛna nin kɛ sini n bɛna nin kɛ sinikɛnɛ n bɛna nin kɛ san wɛrɛ Allahu akbar an ka ba diɲɛ na wallahi an ka ba diɲɛ na an ka ba diɲɛ na n'i ma ba diɲɛ na i b'i yɛrɛ sɛgɛn maa si tɛ diɲɛ sɔrɔ maa si tɛ diɲɛ sɔrɔ ala k'ale ni sange d'a ma aw ka saya lajɛ ne kɔni b'a dɔn ni saya ma maa min waju tɛ waju mɛ est-ce que saya y'anw waju yɛrɛ saya dan y'an denw yɛrɛ ye he ɲuman kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ ka n'i jigi da mɔgɔ kan fo min n'i sara ka ban maaw pereselen don kaburu bɛ taa kaburu la a ma telefɔni ci bali kaburu dɔ ma sigati min bali kaburu dɔ ma te min bali fo i man kabakoya fo musow ka te min san ka bonda la e t'a dɔn k'a fɔ ko n'i ma ɲuman kɛ k'a kɛr'i la saya ma zamɛ dun bali zamɛ jɛma zamɛ bilenma saya m'o bali saya ma datigɛdala bali mun de bɛna anw siran fo n'i yɛrɛ taara don min na o tuma na an ka siran nin don ɲɛ an ka dɔn ko don sigilen bɛ k'an bɛɛ makɔnɔ maa si t'i ta don dɔn wa i t'a kɛ cogo dɔn ala subahana wa taala ko ten ko maa si t'a dɔn i bɛ sa yɔrɔ min na i t'a dɔn i bɛ sa dugukolo yɔrɔ min na wa i t'a dɔn i bɛ sa cogoya min fana min na nin bɛɛ kan ka hadamaden siran mɛ an kɛlen bɛ k'an kɔgɔ da diɲɛ na manasalifɛn kɛlen bɛ k'an bɛɛ manasa bɛɛ hawujalen bɛ diɲɛ nɔfɛ ten hohawo la ten ala ka hakili ɲuman di an ma ala ka sabali di an ma ala ka limaniya di an ma an b'a surunya yan wajulukɛla caman bɛ yan dɛ ni se yɛrɛ y'a minɛ sisan masha Allah n b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ taaba la awa filani ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma k'a kaburu nɔrɔ ka fara mamuto jɔn kan mɔgɔ tɛ yen ko kungo t'i la dɛ a ye juguman mun kɛ a ye fili mun kɛ ala k'o yafa ye ala k'o yafa ye ala kana kaburu ala ka kaburu nɔrɔ ala ka kaburu nɔrɔ ala kana fɛsɛfɛsɛ ala ka fara mamuto jɔn kan ala ka taa cogo ɲuman d'an bɛɛ ma k'an balo silamɛya kan k'an fatu limaniya kan k'an ka kumakan laban kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayiwa alhamdulillah ayiwa silamɛw ayiwa alhamdulillah an bɛ bɔ k'an ka malimatuba fo Seyida Hawa Tarawele an y'a ye a fana
afana yi kangar danye de kan kanato dunya nyana maya kan marasa ko chente dunya nyana maya bin daga ni fen ka be galo ya sabla ina ta ka beto wakan kanato ko marasa likela kan marasa no ye shetana yi o min ban ko nan jugulo kan kanato akase ka na ga sai da masa assalamu alaikum masa izan amma nyina la kan kan fana to anyira kono wala halibi anga malwatu bele do fana sira kera ka anyira demso do a Saida Aisha Bamba nala sona nale fana ya mina sisa safo be sona sona ala ka be sama bama fadya tafadhal mashkura bibo me yala bibo ala jati kama wa Bamako ka ka saraka tibo kera kuma yele masaraka boy ni tamake morige barako tunu ngoro ble wali ma woro je wali ma saka kanfi eti saraka tibo kwanga saraka tubo Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ko silamaya ya kanu nambi saraka tibo ala jati kama ko be ke saraye muye sara belebele jiela wa bi ke saraye belebele ba ay kiyama jodu o ta bane de ko saraka tibo kabe ke sababu ya ka aramaden lebu sutara mogo kelen ko be donte mogo kelen fena ko seko la bete ibe ko da ka ira sete ala kan ki lebu ki ira jela ini ka limania mogo ga tigela ngai bi sarakati min boko sarakati be do ina ni nyogo ki lebu sutara o ala ka se belebele do en ami ala dele ala kan ka sarakati bola nyuma on chela ko sarakati bo ka be ko gelen nyonti ka bo mumini ka mamina ni ko gelen ya nyeshi mumini ma jiya ina ani aikiyama an yɛrɛ b'o fɔ an ka kuma la I taara bɛnni ba kelen sɔrɔ mobili moto b'a jukɔrɔ an bɛ mun de fɔ a kɛra saraka minɛ ye dɛ motigi taara min a kɛra saraka minɛ saraka ɲuman de ko don kuma yɛlɛma saraka ko tɛ sarakati min bɔra ala jati kama o kuma la waati koron kama an bɛ kuma in panpan o kuma la ko nafa jumɛn bɛ sarakati bɔ la an bɛ na an da se o dakurunya dama dama ma mɔgɔw ka faamu sɔrɔ o la a fɔlɔ fɔlɔ ye jumɛn dukhulul janna ko sarakati ɲuman bɔli ala jati kama kabi aramaden do arjina kono Allah subhanahu wa ta'ala o fanya ka Qur'an belebele in kono ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi u'datil lil muttaqin ayo fanya suratu al-imran konnala aya keme antan saban an bisaban sabanana ako angan teliya kata Allah subhanahu wa ta'ala yo anga turumi ya fa nyini ala fe ikado ala ka arjina no ya ala ka nako foro banye ka bonya ko bi na fo iye jeni sanfara bela jelenta dugukolo ni sanfara fense nyogona o ya bonya de ajanya dama fo sanfara wolonvla dugufara wolonvla ka beda nyogona o bonya ko arjina bonya be temme anta ajanya dando ko la benado ka bla ala nye sirane jonye ami ala del ala kan kan nye sirane jonye aklala ka foto jmen aya wala la mun dalendo ka ako alladhina yunfiquna fi sarai wad darai wa kadhimina al-ghayza wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin suratu al-imran aya 134 mata subhanahu wa ta'ala klala ka fanya watugune ako ko mamu nulu yen nafakatilika geleya wakati la uyen nafakatilika ubalabagato utorale ani mami mogo do ye kojugu kila iya dimi kila ka sabali ne ba ne balmamso ni ngagele ne ma de ke tonya ke itonya ika kila ka sabali atigila mogo koro Allah subhanahu wa ta'ala ko tigila mogo bo dimi to ala ka yafa mogo ma kale be nyumangela u fede safa ba la ya no tigila mogo ulu ye nyumangela u dode ayini fane suratu al-imran konnala ne ba ne balmamso aya sabana en no de bena kumanga wala ndainga belebele ya ako tojmena lan tanallu birra hatta tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqun min shay'in fa inna allaha bi'il alim suratu al-imran aya 92 ako tojmena kuma shiti alaka jesoro fi ka fendi allah subhanahu wa ta'ala ma ya fami kaluni yera kunye ne ba ne balmamso ne kamana gana nanye wele ma dabla kama go be fini ngora ula nanye wele ma dabla kama go be balola pour que katadi demela ane ba ne balmamso ne bi awla dine kan yera kunna di ni fini no bora kato chama bala fini machine trini ni kakala an be do anga so gono ante mife ambo de wolo ma ko di allah subhanahu wa ta'ala ma ala fula ka fanye
ko mɔgɔ ta ale ka jɛ sɔrɔ f'i ka fɛn di Alahu subhanahu wa ta'ala ma i ye fɛn min kanu n'i yɛrɛ kun ye ne baw ne balimamuso ayi kana di ne ma dɛ n'Ala ma jɔn ne b'i bɔra la i ne tɛna ɲɔgɔn ye tuguni nka dɛsɛbagatɔ i b'olu dɔn fantanw i b'olu dɔn yatimɛdenw tigiw i b'olu dɔn a ye dili kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala jati kama o kuma nin kɛra kuma min na Alahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan bɔlen kɔ ye ko Anas b'a la kalan ye n'o ye Anas bin Malik radiyallahu anhu yaqul kana Abu Talha aksar ansar bil Madina ko cɛ dɔ kun kɛra Medine ale kun ka nafolo ka ca ka tɛmɛ Medine ka bɛɛ lajɛlen ka kuma kan nafolo kan kuma min na a ye nin kumakan mɛn ko maa si tɛ Ala ka jɛn sɔrɔ fo i ka fɛn di Ala ma fɛn min ka di i yɛrɛ kun ye a bolila biribiribiri ka taa ka nakɔ kɔnɔ o waati la nakɔ foro tamaro foro o de ye nafolo ye a ko nin tamaro foro in n y'a di Alahu subhanahu wa ta'ala ma dɔnnibaga dɔw b'a la kalan ye ko y'a sɔrɔ dɔ b'a denw da kɔnɔ u bɛ nakɔ foro in kɔnɔ a muso a taar'u labɔ hali tamaro min b'a den da kɔnɔ k'a y'a wɔmɛ ka bɔ a den da ka d'a kan ne ye foro in di Alahu subhanahu wa ta'ala ma aw ka dun fɛn tɛ bilen tuguni e ni ne anw de ko an ka sigi nin cɛba in kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wa sallama yala ale y'a kɛ cogo min anw fana bɛ k'a kɛ ten tɔ wa infaqu fi sabilillah a ko cogo jumɛn na a ye duwawu kɛ cɛ belebele in ye a ka duwawu kɔfɛ a ko cɛ belebele in ma n'o de ye Talhata ye alakira b'a fɔ a ye sallallahu alaihi wa sallama k'a ka nakɔforo in n'a kɔrɔfɛnw tila a masurunya fantanw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a filanan ye jumɛn ye n ko fɔlɔ ye dukhulul janna i bɛ arijinɛ donni sɔrɔ a filanan ye jumɛn ye ka ɲuman caya ni mɔgɔ min kɛra ɲuman caman kɛli ye k'o ye sarakati belebele ye Ala ma taa lɔgɔsiri fu nɛgɛjɔlɔkɔ namasafara i y'a binnen sira kan gabakuru i y'a ye sira kan a ta i k'a bɔ sira kan mɔgɔ dɔ bɛna lajaba la ne baw ne balimamuso ko sarakala b'a doublé ye Ala bɛ sara in doublé ye a b'a doublé ye cogo jumɛn na Ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى بافاني أكون مامي ينفقتلك كم مثالية به إن فيا نكسر كلام بلا دقول جوارا نكسر يفعلنتو أفعلنا كأن نوتين سان ولون فلاي نوتين سان adene nyokse keme wala bela jirena kallahu subhanahu wa ta'ala ka be dili kala ka dili paradis sebe yede ka damine wolon vlana ka ta fo keme wolon vla ni tuga mi alaja ala be se ka double ka temauka asabana en jume fin faqo tuthiru lil munfiq kon nafaqatil kala akan nafaqatil ba sanuya abako ka je pewde akoto jumena wa tasqiyatu li qalbihi abadu sukun sanuya wa tanmiyatu li malihi abaka nafolo kishi abaka nafolo la moka bugu wa salamatu lahu min al afat abaka nafolo kishi bala ugo fenema ne ba ne balmamso o kana e kamana ga o kana ne toro awun yana ka me ho min ke ko de be do ba nga nafolo la wa ayo ti do ba nafolo la ko bi do fara nafolo ka do fleka faun ya ko bi nafolo bugu ne ko bi nafolo chaya de abe nafolo kishi tieni ko fenema ana bitigi joli jenne ibe taso ni magasin jennendo ka panga ni magasin nguna ka ni magasin fede jeni sugu jenu na anya ya ne ba ne balmamso munu jenina ne ma futi sarakati bole ubi sarakati bo nga tasuma pana mita kuna kerengere ne ala ngo ka sarakati bo to ni ngalaje no asor aleka boto ngani to ka boto ngai kele tasuma ka ni bitigi mine ki pani kuna ka tani fede bitigi mine wali ma tasuma be do bitigi kono ka bejeni doka na fola be bitigi bolo kalfa la bitigi kono tasuma ti sama ene ba ne balmamso al infaqu fi sabilillah ko ha ne mo ngam ya sarakati ba ala jati kama kabi kan na folo la mo ka abugu ati fem wala de wa ba kishi bala ko fenema ala kira sallallahu alaihi wasallama ako to jumena ako Aisha bala kalanye ako to jumena Aisha ko ittaqun nara walau bi shirkil tamar ko anga sarakati bo ali na kera tamaro feranye ango do ani jani me tasma ni nyogonche ne ba ne balmamso awo warti bolo kanyi mishite bolo ka fanga foi ti bolo ise ko ne be se aka jisuma ye kadi bugoma ibe se ka fies ga dala ka fien fa so ma ka jiflen sirala ka blaga mo temetola min ko be munu no bumi ala jati kama ne ba ne balmamso kadaka etena na tansor ki jo jitu na kibadi mo
ni du fana ye ji sachet in kɛ minɛ kɔnɔ k'a sigi ka da la denmisɛnninw tɛmɛtɔla u b'a bɛɛ ta k'a kɛ k'u so n'u bolo ko an bɛ ala deli faamu ɲuman ala k'o d'a ma a dɔ fana ye jumɛn ye ibn mas'ud b'o la kalan ye k'ala kira ko sallallahu alaihi wa sallama tasaddaqna ya ma'ashara al-nisa turu sera an musow ma wallahi turu sera musow ma cɛba in kuma tɔ filɛ musow kan a ko togo jumɛn na ko musow k'an ka sarakati bɔ walaw min uluyatikunna kali n'a kɛra an ka kulola masiriw de hali n'a kɛra sanu minnu b'an kulo la hali n'a kɛra sanu minnu maralen don an ka sow kɔnɔ k'an k'u bɔ an k'a kɛ sarakati ye ne baw ne balimamuso yanni an k'a fɔ k'a kɛ sarakati ye yala an bɛ ka sanu ninnu jaga bɔ wa sanu minnu maralen b'an bolo yala an bɛ ka jaga bɔ wa yala ka taa kɛ dalilu ye an ka alikiyama jɔ don ala kira filɛ k'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallama k'an ka sarakati bɔ hali n'a kɛra an kulola nɛgɛw ye k'i k'a dɔn k'an musow de ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ ala kira ye nin fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallama a ye nin fɔ kumana min na ko muso dɔ tun bɛ musow cɛla o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a wulila ka jɔ a ye ala kira ɲininka a ko mun ye musow se jahanɛmɛ kɔnɔ ala kira ko sallallahu alaihi wa sallama a ko a y'a ye a ka sufɛ tagama la a ko musow ka ca jahanɛmɛ kɔnɔ dɛ a ko musow ka fitiri waleya u furu ɲɔgɔnw na ko de ye musow se jahanɛmɛ kɔnɔ ne baw ne balimamuso a y'a to an ka sira ala ɲɛ cɛ min y'i ta ka bɔ aw ka so ka na ne ye aw ka so a ka so a b'i ka nasɔngɔ bɔ a bɛ siyɔrɔ sara a bɛ balo la na n'i banala a b'i furakɛ a b'i denw furakɛ tile kelen aw fɔra ɲɔgɔn kɔ e kumakan kɛra mun ye depuis n donna i ka furu la n ma hɛrɛ sɔrɔ depuis n donna i ka furu la n ma hɛrɛ sɔrɔ e ne baw ne balimamuso nin ye fitiri waleya kan ye dɛ nin ye fitiri waleya kan ye dɛ ala kira filɛ k'o fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallama a ko musow cayara jahanɛmɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ u ka fitiri waleya ye cɛw ma a ko a dɔ fana ye jumɛn ye ko musow cayara jahanɛmɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ an ka danga ye dɛ kelen fila ma yafa i ma kelen fila ala k'i kɛ tan kelen fila ayi kiyama jɔ don la hawla wala quwwa illa billah ko ni mɔgɔ min y'a k'i la k'i ka yafa a tigi ma o fɔra an ye kuma daminɛ kuma la ka dimi to i la ka yafa a tigi ma k'o tigi bɛ sara ni ɲuman de ayi kiyama jɔ don o kuma kira filɛ k'a fɔ an ye nin ye a ko musow cayara jahanɛmɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ nin ye a dɔ fana ye jumɛn ye o de ye maa min ye sufɛ seli caya ka sufɛ seli caya cɛ kunda muso kunda a dɔ fana ye jumɛn o de ye nafila sun ye ko nafila sun k'a bɛ kɛ kɔtara ye adamaden ni jahanɛmɛ cɛ alikiyama jɔ don kɔtara ye jumɛn ye kɔnturuku de ko don kɔnturuku min bɛ kɛ polisiw bolo waati min na n'u ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na n'u b'u jɔ ni gabakuru ni ɲɔgɔn cɛ alikiyama jɔ don ko sun bɛ kɛ mɔgɔ ni jahanɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ o ye a duurunan o de ye ko sun a tɔgɔ ye di sarakati ɲuman k'a bɛ balawu ko wuli ka bɔ mɔgɔw kan a bɛ balawu ko wuli ka bɔ mɔgɔw kan o fɔra an ye ibn abbas fɛ radiyallahu anhu a ka ala kira ko ala ka kisi nɛɛma b'a ye tasaddaqu fa inna sadaqata taqi bi masayil su'i wa tadfa li mitatil su'i a ko a y'a to an ka sarakati bɔ sarakati bɛ kojugu ɲɔnti ka bɔ mɔgɔ kan sarakati bɛ adamaden kisi sako juguya ma o sako juguya ye jumɛn ye karisa accident y'a sɔrɔ k'a nɔɔni a su ma se ka taa fo k'a sogobu tɔmɔ k'a kɛ manaforoko kɔnɔ k'a lasiri nin ye sako juguya belebele silamɛya t'o la kafiriya t'o la n'ala ko mun bɛ mɔgɔ sɔrɔ o bi sɔrɔ mɛ k'an ka sarakati bɔ ko sarakati bɛ nin bali mɔgɔ la a dɔ fana ye jumɛn ye k'i k'i to ji la tile 3 tile 4 i su ma ye su bɛna ye tuma min na su tolila hali bolo tɛ se ka k'a la nin ye sako juguya ye dɛ nka ko sarakati bɔ k'o bɛ don mɔgɔ ni nin ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ fana ye jumɛn ye o de ye a 6nan musaddiqu fi zilli sadaqatihi yawmil qiyamah mutasaddiqu fi zilli sadaqatihi yawmil qiyamah ko sarakati bɔla ka sarakati k'a bɛ don ani alikiyama tile ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnibagaw y'o fɔ an ye u ko maa suguya 7 bɛ alikiyama jɔ don k'olu ti dɔn alikiyama tile la olu b'a fɔ ala ye de i n'a fɔ malatu bɔra banigɛ dɔ k'a fɔ a ka kuma la cogo min na a ko ala i ko kiyama tile bi bɔ kiyama tile bɛ min anw ɲɛ tɛ tile la dɛ o maa suguya 7 larisu mana tangana kuma min na olu bɛ jɔ larisu suma la a ko sarakati ɲuman bɔbaga o b'o la ne mina na ka bɔ Aba Hurayra ta yɔrɔ Aba Hurayra ta ko ala kira ko sallallahu alaihi wa sallama ma min yawmin ko don si tɛ kɛ don si jugu tɛ jɛ ibadu fihi illa malakani yanzilani fo mɛlɛkɛ 2 ka jigin an kelen kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne baw ne balimamuso mɛlɛkɛ 2 bɛ jigin e tɔgɔ la a bɛ jigin ne yɛrɛ tɔgɔ la mɛlɛkɛ ninnu kumakan in tɔgɔ de ko mɛlɛkɛ kelen b'i kanto Allahumma ati munfiqan khalafa ala karisa ka nafolo jidi karisa ye nafakatili kɛ bi ka bɔ ne la karisa ka nafolo jidi nasɔngɔ min dira a ma ne baw ne balimamuso 200 de don a ti nasɔngɔ bɔ karisa ye 1000 bɛɛ de fara nasɔngɔ in kan
ka dudenw nisɔndiya ala karisa ka nafolo jiri ne baw ne balimamuso anw ta kɛra cogo jumɛn na mɛlɛkɛ filanan ka duwawu ye k'o lamɛn mɛlɛkɛ filanan b'i kanto Allahumma atimu musikan talafa karisa ta tiɲɛ i ka ka nafolo jasi i kana fɛn fara a ka nafolo kan dɛ ka d'a ka 1000 de dira karisa ma k'a ka jama ɲi yɔrɔ dumuni tobi n'a ye a ye 400 bɔ a la k'a ka pari sara a ye 200 bɔ a la k'a ka tɔn sara ka 60 sa cɛŋɛ ni jɛgɛ la ka taa tɔ wuruma daga la ko n'a ye dudenw ja cogo min na la hawla wala quwwa illa billahi al infaqu fi sabilillah gado muso ni ya anw fɛnɛ ka période de ni fɛn min dir'i ma n'a t'a bɔ bɛɛ n'i se de don man kana lillahi kana lahu min b'i bolo n'i y'o sɔrɔ ala jaati kama o fara kan i ka dudenw nisɔndiya nka e ka ga dɔ mana se bɛɛ lajɛlen bɛ tisani ta ko karisa de bɛ ga la bɛ awɔ karisa lakaw ka karisa olu y'a daminɛ koyi fo quartier kɔnɔ dumunifɛn feere la a bɛ jate bɔ ni karisa bɛ ga la don min na a bɛ dɔ fara ka dumunifɛn feere ta kan ka d'a kan o ka dudenw balo b'ale kun bi ne baw ne balimamuso a y'a to an ka nafagatili kɛ ala jaati kama kuma kuncɛ kuma la o kuma la ani an bɛna misaliya damadamanin di ka an ka walanda kuncɛ n'o ye o misaliya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye Umar ni Abubakar ka ɲɔgɔn sama-sama Umar ni Abubakar ka ɲɔgɔn sama-sama Abubakar de tun bɛ ɲuman baden kɛ kɛlɛ dɔ nana se Alakira ye welewelemada bila sallallahu alaihi wa sallama Umar ko bi kɔni ko ne de bɛ bɛɛ dan a ko ne bɛ bɛɛ dan bi Umar nana kuma min na ni nafoloba ye Alakira y'a ɲininka sallallahu alaihi wa sallama a ko ya Umar i ye mun de to i kɔ bi Umar ko n ye n ka nafolo tila fila ye ka fankelen to n ka fankelen fila Alakira ka n'o d'e ma sallallahu alaihi wa sallam Abubakar nana radiyallahu anhu a ko Abubakar ma ko i ye mun de to i kɔ Abubakar ko Alakira ma sallallahu alaihi wa sallama ko n ye ala de to n kɔ ani e ci de ko nin ye n ka sokɔnɔ nafolo bɛɛ lajɛlen ye Umar ko cogo jumɛn na a ko wallahi n kalila ala la mɔgɔ tɛ e sɔrɔ Abubakar Alakira ye ɲininkali kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ko bi dugu jɛlen jɔn ne ye janaja kɛ Abubakar ko ne ko bi dugu jɛlen jɔn ne taara bɔ banabagatɔ la Abubakar ko ne ko bi dugu jɛlen jɔn ne ye nafagatili kɛ ala jaati kama Abubakar ko ne ko bi dugu jɛlen ko jɔn de bɛ sun na Abubakar ko ne Alakira ko yɔrɔ la sallallahu alaihi wa sallama ko nin fɛn naani tɛ dafa mɔgɔ si la fo ala ka nin yɔrɔ d'i ma arijinɛ kɔnɔ ne baw ne balimamuso infaqu fi sabilillah a y'a to an ka sarakati di ala jaati kama a dɔ fana ye jumɛn ye tajhiz Umar bun Affan Umar ka welewelema dali Umar ka dima Alakira ma a n'a ka kabako Umar fana ye o kɛlɛkɛlɛ in sen fɛ a ye ɲaamɛ 100 n'a kɔla dɔɔni a y'o ta k'o di Alakira ma sallallahu alaihi wa sallam aw b'o valeur dɔn sisan wa o valeur bɛ bɛn elemoriku 100 ani sotaramani 50 ɲɛ kelen kɔnɔ fɛ ɲaamɛ 100 kɔla sanu Umar y'a ta a tɔgɔ ye Usman y'a ta k'a di Alakira ma sallallahu alaihi wa sallam k'a ka kɛlɛkɛnɛ nin dira Alakira ma waati min na Alakira ko tɔgɔ jumɛn na Usman ma a ko ma dɔra Usman ma fa'ala ba'da yawmin a ko Usman tɔɔrɔ foyi t'i la bi kɔfɛ i ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen ka ɲi Usman ye belebele sɔrɔ nka Usman taara cogo di n ko o y'o kan tigɛ de silamɛw yɛrɛ de Usman faga ne baw ne balimamuso nin ye kabako de ye dɛ a y'a to an ka siran ala ɲɛ wallahi n'i ma siran ala ɲɛ i pɛrɛtira wallahi n'i ma siran ala ɲɛ i pɛrɛtira nka Usman ka saya o ma bali anw na koyi Alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wa sallam don min na Uhudu kulu yɛlɛ la kira ko Uhudu kulu ma k'a k'i kɛ ko ɲuman ale b'a sanfɛ Abubakar Sidiki b'a sanfɛ wa seyidu fila b'a sanfɛ fana o ye jɔn ni jɔn ye Umar bin Khattab radiyallahu anhu Usman bin Affan radiyallahu anhu n'o fagara ka kɛ seyidu si o ti balanw na an k'a ka kɛta lajɛ an k'u ladege an bɛ ala deli faamu ɲuman ala k'o d'a ma a dɔ fana ye jumɛn ye infaqu Sayyidatul Khadija ala turu sera musobaw ma Khadija mun kɛra arijinɛ kɔnɔdenw ka présidente arijinɛ musow ka présidente Allahu akbar walillahi alhamdu wa huwa ala kulli shay'in Khadija kɛra arijinɛ musow ka présidente ye nka Khadija ma farida seli di kuma y'a sɔrɔ Khadija fatura nka seli min n'a jiginna ya ayyuhal muzammil kɔnɔna la Khadija y'o seli jɔba in kɛ Alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam maa fɔlɔ min limaniyara ka fara Alakira kan Khadija maa fɔlɔ min y'a ka nafolo di Alakira ma sallallahu alaihi wa sallama Khadija ale de y'a ka nafolo bɛɛ lajɛlen ta ka d'a ma a ka silamɛya dɛmɛ n'a ye arijinɛ kɔnɔ musow ka présidente ne baw ne balimamuso an bɛ ala deli faamu ɲuman ala k'o d'a ma misaliya kelen bɛ yan misaliya laban o ye jɔn ye o ye cɛ belebele dɔ de ye an b'an pan ka na ale la k'o misaliya di anw ma k'aw ladi n'o ye k'an yɛrɛ kun nati o
o tigi nana ni jumɛn ye tamaro filɛ ni ɲɛ kelen ko tamaro sɔn a ɲɛ kelen seli don sɔgɔmada fɛ an b'an ka jagatulu fitiri suma ni fɛn min ye o nana n'o ɲɛ kelen ye o daminɛna yɔrɔ min munafigiw ye danbɛrɛbɔ daminɛ u ye yɛlɛbɔna daminɛ kɛlɛfilɛ daminɛna ne baw ne balimamuso o kana ne tɔɔrɔ kana ne tɔɔrɔ n'i ye caman kɛ k'i ye yɛrɛ yirala ye n'i ye fitinin kɛ danbɛrɛ bi bɔ i la u y'u danbɛrɛ bɔ tuma min na cɛba in na Allahu subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ aya jigin o yɔrɔ la a ko tɔgɔ jumɛn na allazina yalmizuna mutawa'ina min almu'minina fi sadaqat a ko maa minnu n'olu bɛ nafakatili kɛ u y'a kɛ n'u seko damayira de ye u ye nafakatili fitinin min kɛ u y'o di u seko de la a ma bɔ haramu fɛn na u y'o ɲini ka na o tuma munafigiw ye yɛlɛbɔna k'o tigilamɔgɔw la a kiyama jɔ don ala bɛ na muminu bila k'u yɛlɛbɔ munafigiw la wa ala bɛ tila ka ɲɛrɛ d'u ma ka bɔ jahanɛmɛ kɔnɔna la n'o ye azabul alimu ye o tuma ne baw ne balimamuso ni kumakan in di kun ye e ma k'a di ne yɛrɛ ma k'an bɛɛ lajɛlen na di an k'an sen bɔ kuma yɛlɛma sarakati bɔ la an k'an sen bɔ filɛlikɛlaw tagali bara tagali la maa si ma kuma yan n'o ma kuma shirikuya kan kuma yɛlɛma saraka an k'an sen b'o la an k'an sen bɔ worojɛniw sarakati la an k'an sen bɔ sokunkɔrɔw sarakati la waati koron kama an panpana darisu in kunna nka an bɛna miwɔrɔ di an ka karamɔgɔw ma u bɛ duwawu kɛ maaw k'u sigi ka duwawu lamɛn ko duwawu ko ye mumini ka kɛlɛkɛbere de ye a y'a to an ka duwawu lamɛn an ka sɔrɔ ka wuli ka jɛnsɛn o tuma an bɛ ala deli an bɔra ka dakurunya fila min fɔ ala k'a kɛ hinɛ ye k'a se silamɛ furaw bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kɛ hinɛ ye k'a se silamɛ furaw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an yɛrɛ mɛn nin ɲɔgɔnna la u kɔ yan ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan ka masa subhanahu wa ta'ala deli n'an bɛ bɔ diɲɛ la don min na ala k'o k'an ka denw na fusamanti ye ko akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدة شكرا جزيلا. انتما ده دون فو. وجهك أنت كتقول من شكرا. عايشة بمي. عايشة بمي. عايشة بغالب يكمن هذا. أيوة الحمد لله سلام نسوم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أم يقول لبا مباتول أم ألفوك بركة فسامي نجالي ساين ويا أني كهذا مدو سباتلا كلامه نيكلوي كلامه نحكي كلامه يرمجي على كبسرة هلا نهينا كنا نهمكاري كنا إسلامه والله ala yi nyina dan ka de ana usara made wa illa na da made tu tenyina ko kele do do iba ko ne ti yele je ko no to iba ko ne ti yele do ngene to nga islame mu'mini ala le be ni dusu kun salu ni kuma ka munun bi ka fo ni le ba hada made jigisi sabula iba do ne fana betaw kan sa tagara ni ko mabbe ma ne le bi na tagaw do iba isa na nganji ja to nga barake odoro ninga nyesi fenga nyesi nyumai ambela jene bo sigilela mma fo mesegi ka fo mo mo da falente de inyebe mo la sa e doni pruti ka bo bera dora odolo mi bora dola de ole ba to amen di mani au di nyoma amani na ala fekara mo mo na ala kusa herela be bara mi gara ala kusa ke janatu firdausi jama aw fana min nana fɛn bɔri ka so kana an y'aw bɛɛ kalifa ala la fɛn bɔri ka so ka hami min tura ka n'i sigi an y'a ɲini ala fɛ hɛrɛ min n'i bɛ k'a ɲini dɛsɛlen bɛ ala k'a nɔgɔya ye tɔɔrɔ min n'i bɛ ka siran ɲɛ n'a bɛ k'i jɔra a bɛ k'i hami a bɛ k'i kamana kan ala k'a tɔɔrɔ wuli k'a bɔ i kan ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni gɛlɛya ye an y'o ɲini setigi ala fɛ bɛɛ lajɛlen seyida adamu ko k'a b'a fɛ ka silamɛw fo n bɛna mikoro d'a ma wasalamu aleykum rahmatulah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما الله تعالى تنو أما بركة دانت تنو منا. السيدة خديجة. نبدي. أنا نفر فانجلي. أنا نكون فنجوا
ani janɲɔgɔn Allah taala ka se kɔnɔ o de tarida n'o ye Hawa dunuya ye n b'a deli Ala fɛ n badenmuso Ala ka hinɛ a la n b'a deli Ala fɛ Ala ka yafa a ma n b'a deli Ala fɛ a ye ɲuman fitinin min kɛ Ala k'o ɲuman jɔ a ye fini minnu y'a sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ walima a ye tugu ka min kɛ Allah taala ye hinɛ masa de ye Ala ka hinɛ n baden na Ala ka yafa a ma a dara bɔgɔ min kan Ala ka bɔgɔ in suma bɔgɔ min kɛra ka Ala k'a kama kisi a taara ka denni minnu to n b'a ɲini Ala fɛ denmisɛnnin ninnu ta fanga Ala k'a di n yɛrɛ ma a taara ka furu ɲɔgɔn min to Ala ka n'a sɔn sabali la Seyida n bɛ bɔ kan baarakɛɲɔgɔnw fo n'o y'an ka balimatiw ye n b'aw bɛɛ fo ko yɛrɛ ye ci ka ko ɲuman bɛ fɔ a la tɛ dɔ wɛrɛ fɔ n b'a fɔ Ala k'aw sara aw nana n ka kɔni k'an bolo koba ye an b'a ɲini setigi Ala fɛ ya Rabbi Ala min y'an ja ka diinɛ baara in na Ala k'an ja diinɛ firdawusu la Seyida an bɛ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo kabiri awa binna fo bi mɔgɔw ma jɔ mɔgɔw ma sigi cɛw musow saya yɛrɛ kɛcogo kuma dɔ la a bɛ saya kun mɔgɔ la mɔgɔ tɛ ɲɛ mɔgɔ saya tugu dɔ bɛ yen i bɛ ɲɛbɔ su dalen fɛ ne da ne ɲɛbɔra n balima fɛ bi foyi ma nin se an ma maa o maa nana busan tigi ma maa si lase yan an bɛɛ sera ni la ilaha illallah Muhammadu rasulillah n b'a fɔ silamɛ jamaw ye an baw an balimamusow an balimakɛw an furuɲɔgɔn Ala k'aw sara Seyida foli belebeleba n b'o kɛ Kulubalilakaw ye ne ye Hawaw cɛlakaw ye n b'a ɲini u fɛ u ka yafa n baden ma n b'a ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ n baden ye Awa ka ko bɛɛ kunna Kulubalila ne baden ye danamɔgɔ de ye n'i ye min k'a la yɔrɔ min na a b'a fɔ mais Awa ka ko bɛɛ kunna o fɛ Awa binna don min na a kɛra Kulubalila i n'a fɔ muso tɛ ni Awa tɛ o ye kanu de ye o n'o tɛ Awa ɲɔgɔn caman b'u bolo u kɛra Awa fɛ Ala de kama k'a ko k'a jɛ n'i y'a mɛn Awa Kulubalila don dɛ an bɛ bɔ k'an ka cɛkɔrɔba ɲuman fo ne ye buwa ye Ala k'an ɲɛ b'a la ka bɔ k'an ka musokɔrɔbaw fo n'o ye Bayini ye ani tanti Sali Ala k'aw sara Ala k'aw sara ko n'i ko mɔgɔ ma Ala kɛ sara n'a ye tɔrɔma ɲuman de kɛ Kulubalila bɛɛ kɛra Awa fɛ u denmusow dencɛw nimɔgɔninw bɛɛ kɛra Awa fɛ u ma kɛ Awa fɛ ko fɛn b'a bolo u kɛra fɛ Ala de kama mais jɛ o jɛ faradon b'a la Ala ye an ni Awa ka jɛ laban nin cogo la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka na taa ja diinɛ firdawusu la Ala ka saya in kama lafiya ye Ala ka kaburu nɔrɔ Ala ka kaburu fɛrɛ Ala k'an yɛrɛ sɔn limaniya la a cɛ jogo n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka limaniya di a ma Ala ka muso nɔgɔya ye Awa kɔfɛ min b'a ɲini Awa kɔ an b'a ɲini setigi Ala fɛ Ala kana to jɔli la Ala kana to kamana kan kullu nafsin za'iqatul maut ite tɛmɛni kan Seyida e yɛrɛ ye limaniya sɔrɔ dɛ ne ka mɔgɔ ye ka t'i fila ni ɲɔgɔn an taara Hawa bila morikuru a y'a ɲɛ dayɛlɛ k'a taga nɔrɔ a taga la k'a sumusumu ka tila ka taga ko ni limaniya tɛ bɛɛ tɛ se k'a kɛ dɛ ni limaniya tɛ bɛɛ tɛ se k'i fila ni ɲɔgɔn k'a ko k'a jɛ k'a kasange o ye limaniya ye o fɛn min fana ye darisuba di mɔgɔ caman ma i ye darisuba de di mɔgɔ caman ma hali bi Ala ka limaniya di an ma hinɛ ni deli ni kanu o ɲɛji o bɛ bɔ o tɛ baasi ye ni ni hadamaden delila a ka di ye ka na niw fara ɲɔgɔn na o kasi ɲɛji suma na o bɛ bɔ n'o tɛ an b'a dɔn limaniya dafalen bɛ dusukun na a ye kuma fɔ cogo min na Kulubalilakaw aw bɛɛ lajɛlen tulo b'a la dɛ k'aw bɛɛ ka yafa ale baden ma Ala yɛrɛ jatika kama k'a ka yafa ma sigi ka gɛlɛn ne yɛrɛ kɔni yafara Hawa ma Hawa ma ne ye kɛnɛ si kan n'a ma girin ka dan kan ni nisɔndiya ni bonya a ma wele dɔ wɛrɛ la malimatu ka di n daga wuli n ko Hawa n k'i jija i ka kɛ wajulikɛla ye n ko Adamu bɛ ka dimi don an na a b'a fɔ kɛ pewu n'Ala sɔnna an bɛna mikoro ta jɛ o jɛ faradon b'a la an bɛ dugawu de k'a ye ya Rabbi Ala k'a nisɔndiya ni alijinɛ ye Ala k'a nisɔndiya ni alijinɛ ye a sara t'an bolo dɛ mais an bɛ dugawu de k'a ye ka dugawu k'a denninw ye Ala k'u kanda Ala k'u balo Ala ka barika d'u la cɛmanninw garisɛgɛ ɲuman furumuso ɲuman Ala k'a d'u ma musomanninw sigiyɔrɔ ɲuman furukɛ ɲuman Ala k'a d'u ma
اللهم صل على النبي كم في تري سيرة مغو بيروك جا أمينا يافا جماعة أمينا دعوك أنتنا دعوكم تغلاجا نفر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وارحمنا اللهم اذا سرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.